अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम ही लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे बात करने वाले हैं सूरह मोहम्मद के बारे में। आप इस बात से अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि जिस नाम की बरकत ये है, इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल में, बड़ी से बड़ी परेशानी में, चाहे कारोबारी परेशानी हो, चाहे बीमारी को लेकर के परेशानी हो, चाहे बेबरकती का मामला हो, आप किसी भी परेशानी में अगर आप इस नाम का विर्द कर लीजिए, बार बार रट लीजिए, अपनी आदत में शामिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। उसी नाम से सूरह मुबारका जिस नाम की तरह मंसूब हो, अल्लाह पाक ने उस सूरह मुबारका में कितनी बरकतें रखी हैं। आप अभी इस बात से बेखबर हैं तो मेरे दोस्तों अब बाखबर हो जाइए। इसकी बरकतें लूटने के लिए जिस सूरह मुबारका का नाम हो सूरह मोहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान सूरह मोहम्मद को कसरत से सुनता है या पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके घर में ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। उसके घर से तमाम बुरी बलाएँ भाग जाती हैं, तमाम मुसीबतें दूर हो जाती हैं, आने वाली मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपके घर पर रिस्क ऐसे दौड़ता आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक आपके घर से मोहताजी दूर कर देगा, तंगदस्ती को दूर कर देगा, रिस्क में इजाफा होता है, अच्छा रोज़गार मिलता है, दुश्मन की नज़र से बच जाता है, हासिदों की बुरी नज़र से बच जाता है। तो मेरे दोस्तों, नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह अगर हम ख़ास इसकी बरकतें लूटना चाहते हैं तो नियत करते हैं आज ही से कम एक बार सूरह मोहम्मद हमें ज़रूर सुनना है। मेरे दोस्तों, क्या जाता है आपका सुनने में? ये तो अल्लाह का कलाम है, इसमें आपके लिए हर मोड़ पर फ़ायदा है। जहाँ तमाम रास्ते दुनिया के अंदर बंद हो जाते हैं वह अल्लाह का रास्ता खुल जाता है। तो दोस्तों, इसकी बरकतें लूटने के लिए इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। सुन लीजिए सूरह मोहम्मद की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि लअन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबु अर्रिक़ाब हत्ता इज़ा अथख़ल्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअद وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تعاتوا وقالوا معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.